church obi bia na den oti na na Jesu nshanka obi bia na nya aso na enti na na Jesu achene so e adwentoa ene adesua kakra bi na nsi se de bia make no ko YouTube na na Jesu no subscribe na wa share ama woni aso no hwe se video da na afotisemi ene adwentoa toa etoato dane da disuana na ebuso enema bi koso ye memo e Ghana mpese misre ubia se enye woni enye bibia na enema bi na e haye kakra yenim aye na ha afofrofo ema afofro di awo ema ye nuanam etete emse me kan e wodo bia de na dwene ebeko because ye kan sama obia o the way I was ti asefo eno obia nso wodie osifa no ana so bia wona dwene kire ewo ntimpacho additional issue uhwe video ni bia na won saka bia wadwen kire a wo mpacho na wo about comment na say sanse ebi asembo ameka pra na enye wo de mpacho abutiri ene asombi na wo de ba comment na say de ya next time ni hunu bi se me ni woni ma kakra bi am pese me esu aho ade ana ye bone tofa ni pese enuamu nyina na ye nyina ye asuti ewo adesua yo emse ye kunu ho na ye Ghana ho na ye wo pressure bo ha ye ma ye nuanom ye maame mo ye yere mo ye namfo ye kunu mo ye nsemo unnecessary pressure pressure emfaso eniso on say wetimi no obi anante na o problem bi mu na unim enye bibia na wetumi aka kire wadamfo enye bibia na wetumi aka kire wo maame enye bibia na wetumi aka kire wo nua obia wo kokko mu ade a ha no but ebia na woni na nyeme bi wo ha ye hu a yentimi mu ye ne muso ye de ya no ka but ya na koye pressure eda ye nuam so ana ye de ato ye nuam so bi wo ha wo de sa pressure na mana ontumi nka na enso no pressure ye de ma ye nuam ema edo mo kɔ wura baabi a ensese omura isanse ye krumu hon sabi de dikai aware titiru ema no obaby di 28 27 aname fan free 27 28 29 ko tete gonye no na wo mare ya emse ade ha dwen ba e kromo ne maami ankasa wo no be ma ne owo no be ma ne pressure e na wo de wo mare ne namfofo wo be ma ne pressure ne wofa ne papa mo enso no me se me kama ye nyina ye ti ase se sebi aware enye tomatoes aye tonic enye ntoma aye gu adum store ebi kura wo ba no onya obi na enso nam se ni shu ehye no nan hye mu binti no onhu se de esi we ne fa enti enam se pressure de beto so se na wo de onware na wo de onye se bi emma sa nkrofo no pressure etimi di omu ko wura ba bia nse so omu wura eno na enam so ma ya asofofo no nya emma abaso na esi so no nya omu bu omu eno na amamalamfo akonfo adrinsifo isanse sa pressure no na kwese me de ekunu no ye ne mam kondo aware o akoso aware o grace ena wo na wo ma metimi ka so na fofo na omu si su nyina aware na wo de wote ho ye de ena wo de wadamfo de ko ni wadamfo bi nkonya ntokwa enye de hia ni aware bi ware many pane pressure to koso fo ho na sofo no so hwe ne nsa na ring bi enche na ura aware o ena na be mo bi na mene no wo ho ena entitimi ma be ma bi ka no no ha be ma na nya ready a pressure de be to be ma no so no onu oba ne be ma be ma ne date ena dru sei no anya me sei dia e bi su ka na be ma na ho mo wan so to be ho ana o muntemati na so fofo na ifa ho yo wo se wo hu edom ko ura boson
maram for ho to mu wura baby because pressure dan so opekunu get to so too de wo bo modin nya ware ni bi nso aware no afi ene ni mfie mi no eno nso ye pressure onwoe enu aware mfie na aware ye nche ache na ato ye de na de wo de wa bo modin nya bi nso no obeyi nyini na anwo na chi wasekro ma ne titiru na wo problem no na secret ni free ba ene ne be konse o peni banana bia oni ni kunu problem bia ni wo ntem odo wo ntem odo ankasa wo ntem ani je ofie the moment ya asew ba no ebeba na me pemina na me pese no ba na tete enti du ba bi ono so kosusu ho kile ne maame ni nua ne namfo na sa pressure na lead no e de na wura abosonsemu akonfo malamfo adwinsifo asofofo baby ense se owura no na pressure ne de na wura ne namfo ma na pressure eni minim baby konfo bu abapen obetimi kwa no akogye 7 yarefo bi ana akogye baby free konfo bi ho ensuo bi ho na fi akora na sa beda busuanim di abusuanim nya na so na bi emre na enso ye na nyankopon wo nipa bi ma wo mo emre ne enso na oba ne be ma ni nyina etete eye pressure eho hia nipa mo chew ye ma me mo ye nuam ye ntoyibo sa pressure kro na no ena ye de ye ma ebi nso ye de ma ye ya ye ho ye toma ye ya ye ho isan se so ye Kristo ni na wo kwa sorry on se tete no Bible mu nyina no hia wo sikani wo ne wo defo ene wo bia na ho ene ho kere no enti na ne wo defo ne sa wo nkoa ye wo mfana no na Lazarus obi a nyame pe na asem so Lazarus na hia no nti wo kwa sorry nkyere se wo kwa sorry nti se odiye asem na me kan pam chobi nwom entwema no enkosi bone me nkase bia wote ho a uyo ohia ne wontimi na sika o uyo ohia ne obetima ye adwuma because twere na adi adanse sa na woka ne se ense anya adwuma mpo no ehia ma se oyede odidi na obi wo ho no mpo na enam se na na je usu dake akosi me no dake me ne ko school ko school kra na me ma de chere ho na we kra de enu nti no sa pressure no a akwasi usu wa buruchiri oda range over no de okọ na mfom no eye pressure na re oba wanfa kaama na nye na anu ya we ya besi aburu se we na okọ ekure nche ye so wo henhen na sa pressure ni atama nipa no na we mini na si so na anu ya okọ ha ye so okọ buruchiri mini na si so nye to wo si fie mini na si no nso no odi enu nti elidi ne de ne kọ akonfo malam enne sa 7 atrodi for no no pressure no bu no na toma no obi onso obi na de to no so obi maame nso kora na na akosi we enu nye na no hwe obobra nye oni na si so na de wote ho no ma ompa bra bi mo bra be na ompa mo adwuma be na ani ntu school be na de no koye tieni yo maame fo na ne papa na ne agya no kora timi to pressure ma wo mo aba na edi ewura okot saka wane sa ne ma because of pressure e be ma ye so enti sa wo pressure bi kura na wo problem bi ntimi kan kire wo nua bi because ye jaware pressure ekunu eba eni sika ahonyade so se ye Christopher a ye hunu se 7 awo pressure ya ye dey me na boni wo Bible na obi ye boni ni nti nye obi a ne bewo ne obi o wi ase bia na me se obede obewo enye obi a ne be ye sikani na Yesu Kristo kura ba na sebe ayare mpo no enye yare fo nyina na so mo yare se nkyere ni bebrebe o ye wo sebe mu yare no hu bi mu twam intimu susumiento pressure emma ye ho mu susumiento pressure emma ye nua mo obi kura pawo na ma wonnim se ope obi yusu eye mmura egwo wiase nyina emma onwinwi dada na kuma mbato be hia na danfo bo want na da be na ba wo be yachi we de e wo chu sa pressure no bi kwa wo ka di agro nye se bi a wo ka na bufu so but all kono a on ofiri wo nche ko na wani no ntimi nka bi enchele but obadwene ho na ma na headache so na no kura ha dwen se ense wo bi mu no a esole ejina
obi nso ne yera ware be ma no wani die mo ni problem na nso ko hia na damfo na wo chele wo yere ade de na mo ye saa asɛm no ne na damfo no otifiri na damfo na no ko fi nyina wo dwene ho na bo mbu na to fi abonten ko fi no de abufuo na eko pressure create problems bebree intime seremo ena di suane de me pese me chila ne pressure aye de ma ye nuam ye yere mu ye nsemu ye kunu mu ye maame mu ye papa mu ehu hia mama because hwere na ma ye ti asese ehu ye ntokwa ono urade no onko bi ma ye eno se Exodus 44 so munye kom ono twedi ampon urade no beden obeko ama ye enti mu yemfa ye hwere enhye nyame mu na de ye hwehwe ye hawo ya mane ye koda na bia yemfa nto ono nyankopon no eso na onso ye na yenyi ntum se enye obia mpo enso na mesi saa eba ana esika obenya bi eno yemfa saa de ne nhye yitrim na yenkoso mu mpaye na nutwedi ampon de wom bia no de be mo se mu mpo ade boyefo mpo mu hwan na de bebusa na apata obema ne wo nti mu yensu mfre nyame na me pese me ka cho se woni sika enye anointing oil be kwa akoto ana wo hia sika enye anointing oil se wo pe ba enye anointing oil se wo pe kuna enye anointing oil eye mpaibo yedru ba bi kura bibidro ni niema bibre ye adwuma nanso nam se pressure na yede ma ye ntin ye nya botere entoto niema ne se de ese doctors wo ho obi okura ye problem no wo instead of kwa ko doctor no be ye treatment kakan because of pressure nti ade na wo ye no kretima na bemubu etima ne paaba na wo didi akonfo ne sa asofo atrofo difo no ene adwinsifo achi etimi sremo wonso obi ma wo pressure no ma pressure ne eni wuso ne nya mmere ma wo ho ne nya nidaso wo nyame mu nya gidie wo nyame mu na enam adun sebe wo mu ya bibiduro ene doctors no be consult wo mu na wonya amotere ma obi nto pressure enye dai ma wo etimi sremo pi obi nya gidie wo nyame mu na onsu mu nyame so ne be ye na jeusu uko YouTube na jeusu subscribe na share ma wadanfo bia wodofo bia no so ntie bi na video bia ma ye bia no na wonsa nso akan ntino me da wase bebrebe ene se wo ya aso na utie na jei usu uko YouTube subscribe na bo hu videos bibra na jei usu aye ana video bi obi bia wonsa akan why show obi bia yakopon show obi bia be obi bia Bye.